बंधु पिलामाने प्लस थ्री फिफ्थ सेमिस्टर पिलामानंकर 2023 प्रीवियस क्वेश्चन आज आम डिस्कसन करवा जहाँकि कोर एक्सआई हिस्ट्री ऑनर्स पिलामानंकर ठीक अच्छे तो कौन आसी केमी आम देखा प्लस थ्री फिफ्थ सेमिस्टर मानकर आगू एग्जाम अच्छे तो देखी ना केमी आसी कौन आसी क्वेश्चन ठीक अच्छे तो एबेठू जी भी देखी नौ नोट कर रखुच्छी से भल रिजल्ट कर ठीक अच्छे प्रथम आम देख आपंकर कौन देना एक मार्क 12टी देती जहाँकि मैंडेटरी रोचे आ तुमको करने ही पड़ो 12टी नचेत तुम कौन हम ना गोटे गोटे मार्क सब कमी कमी जीव ठीक अच्छे देन देख कौन देती प्रथम देती षोड़शुली क्यों वर्षर शासक थे ठीक अच्छे हिस्ट्री ऑनर्स टी भल कि ध्यान देव कहीं तुम मान इंपोर्टाट कहीं फिफ्थ सेमिस्टर जेहेतु तो तुम बैक लगे तुम कौन कर गोटे वर्ष रही पार ठीक अच्छे तो समस्ते कौन कर निज निजर भल भल रिजल्ट करने चेष्टा कर देन कौन देती ना मो पर महाप्रलय बोली किए कही देख पे तुमको जदि इंग्लीश एवं ओडिया रे जदि कहबी ताहले कौन हम ना अधिकांश समय लगे तुमको बोरिंग लगे ठीक अच्छे तो मु बस तुम सब जहाँ भी क्वेश्चन आसी सब से देखे नौ समस्ते नोट करने नचे तुम कौन कर डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी टेलीग्राम रे जॉइन पीडीएफ डाउनलोड कर ठीक अच्छे आ जो मैंने पढ़ापढ़ी करन एबेठू भल भाव देखनी और पढ़ापढ़ी कर ठीक है कौन देती मो पर महाप्रलय बोली किए कहते ये भी गोटे तुम पढ़ा क्वेश्चन आपको तुम इजिली सल्व कर देन देख कौन देला क्षमता पृथ्वीकरण नीति सपक्ष किए मत देते ठीक अच्छे डी देला कौन नेपोलियन बोनापार्ट क्यों स्थान जन्म ग्रहण करते देख वाटरलू युद्ध पर नेपोलियन क्यों द्वीप को निर्वासित होते तो ये सब हूँ गोटे 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 इंपोर्टाट क्वेश्चन ठीक अच्छे देन देख कौन देती किए कही फ्रांस को जिते थंडा धरे समग्र यूरोप छिंके तो बहुत बढ़िया बढ़िया इजी इजी क्वेश्चन आसूँ आ जो मन पाखे हिस्ट्री किसी भी पीडीएफ ना से मैंने पीडीएफ टेलीग्राम रे डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी जाकि डाउनलोड करें देन देख तुम आसो शून्य स्थान प्रदान कर जहाँकि फिल इन ब्लांक्स तो तुम कौन कर शून्य स्थान जब आसूँ तुम मैंने कर कौन भी गोटे क्वेश्चन हाथ छड़ा कर आसबनी रोबस्पियर डैश राजनैतिक क्लब सदस्य थे ठीक अच्छे देख देन देख कौन देला ना वियना कांग्रेस डैश वर्ष डका जाइथिला को वर्ष डका जाइथिला सेटा मध्य तुम कर देन आई देला कौन फेब्रुआरी विप्लव समय डैश फ्रांस रो शासक थे फेब्रुआरी विप्लव समय किए फ्रांस रो शासक थे किए तुम ये कौन मेंशन कर लिख आंसर लिख किए थे देख प्रथम थर प्रथम अलेक्जेंडर डैश शासक थे कहार शासक थे सेटा लिख बहुत बढ़िया बढ़िया इजी इजी क्वेश्चन आसो तुम मैंने इजिली मत लगुच कर कहीं तुम प्रथम जो पढ़ी देन कर ठीक अच्छे देन देख लालकुर्ता बाहिनी प्रतिष्ठाता डैश लालकुर्ता बाहिनी प्रतिष्ठाता किए किए से तो ये आंसर लिख देन देख जर्मनी एकत्रीकरण आंदोलन रे रक्त और लौह नीति अनुसरण करते देख तुमको मुझे कहीं प्रीवियस क्वेश्चन देखा प्रीवियस क्वेश्चन कहीं देखी था पे ना प्रीवियस क्वेश्चन जानी था ये आसूँ प्रीवियस क्वेश्चन रू 90% भाई तुम आसी था ठीक अच्छे आगू इंपोर्टाट क्वेश्चन आम देखा देन देख पार्ट डबल ए कौन आसला ना आपंकर 2 मार्क 8टी आप मैंडेटरी रोचे करने पड़ो ठीक अच्छे कौन देला मेरी आंटोने कौन बा क्या कहुए भेसाइल राजप्रसाद ठीक है सेप्टेम्बर कौन हत्या देन देला अष्टादश लुई तापर सर्वहरा देन देख सेंट साइमन देन जी रे कौन देला वाटरलू युद्ध कौन केबे होइथिला ठीक अच्छे ये सब तुम सब क्वेश्चन आसो तुम मैंने यही सब क्वेश्चन भल भाव चेक करके जाइथियो देख कुलतरु कैंप तापर गुइजटकर दमनमूलक नीति ठीक अच्छे कार्पनारी आंदोलन ये सब कौन गोटे ये सब कार्पनारी आंदोलन केबे होइथिला ये सब तुम क्वेश्चन आसो बुझिपारछ कि नहीं।
ତିନି ମାର୍କିଆ ଆସିଲା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ ଯେ 2 ମାର୍କିଆ ହଉ 3 ମାର୍କିଆ ସବୁବେଳେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିବ। ଆଉ କୌଣସି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଆସିନି। ମୁଁ ଏଠି ସବୁବେଳେ କହୁଛି। ବର୍ବନ ଶାସକଙ୍କ ବିଳାସମୟ ଜୀବନ। ଦେନ୍ ଦେଖ ନେପୋଲିଅନ ବୋନପାର୍ଟଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର। ଦେନ୍ ଦେଲା ତମର କ'ଣ ନା 1814ର ସନନ୍ଦ। ଦି ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଜୁଲାଇ ଅଧ୍ୟାଦେଶ। ଦେନ୍ ଦେଖ ତମର କ'ଣ ଦେଲା ନା କାଲମାର୍କ୍ସ। କାଲମାର୍କ୍ସ କ'ଣ ବା କାଲମାର୍କ୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? 1866ର ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ପ୍ରସିଆ ଯୁଦ୍ଧ ସେଟା କ'ଣ ବା କେବେ ହୋଇଥିଲା ଏମିତି ସବୁ ଆସିବ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫେବୃଆରୀ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରଭାବ। ଦେଖ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆକୁ ଯିଏ ଥରେ ଦେଖିକି ଯାଉଛି ସିଏ ହିଁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ୟୁରୋପର ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଉତ୍ଥାନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖ କାଲସବାଦ ଆଇନଗତ ଆଦେଶ କ'ଣ? ଦେନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଆୟାରଲାଣ୍ଡର ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ। ଆୟାରଲାଣ୍ଡର ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା କେମିତି ଥିଲା? ଦେନ୍ ତମର ଆସିଗଲା ମେନ୍ ଯେଉଁଟାକି ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି କେହି ବି ହାତ ଛଡ଼ା କରିବେନି କାହିଁକି ନା 7 ମାର୍କ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। 7 ମାର୍କ ଆସୁଛି ମାନେ ଯିଏ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡ଼ିବ 7 ମାର୍କ ତାର କଟିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଭୁଲ ହଉ ଠିକ୍ ହଉ ସବୁବେଳେ 7 ମାର୍କ ମାନେ ସେଠି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? 1 ମାର୍କ ତମ ଧର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଧର ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ତମର ଧର ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ତମେ ସେଠି ଭୁଲ ଲେଖିଦେଲ ସେଠି 1 ମାର୍କ କଟିଗଲା ଚଳିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 7 ମାର୍କ କେବେ ଛାଡ଼ିକିନି ଆସିବନି। ବୁଝିପାରୁଛ? 7 ମାର୍କ ତମେ ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି 7ଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ଲେଖିଛ ଭୁଲ ହଉ କିମ୍ବା ଠିକ୍ ହଉ ସେଠି ତମକୁ 5 ମାର୍କ ଦିଆଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ଦେନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ବନାଅ। ବାସ୍ 7ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ବାସ୍ ସରିଲା। ଏତିକି ହିଁ ଦରକାର। 7ଟା କେବଳ 7ଟା ପଏଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? କେବଳ 7ଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେବ ଲେଖିବ। ଗୋଟେ ପାରା କରିବ ଦେନ୍ ଆଉ 2ଟା ଯେଉଁଟା ରହିଲା 7ଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ଲେଖିବ। ଦେନ୍ ତା ଅରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଯଦି ବି ତମକୁ ସେଇଟା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା ତମେ ଲେଖିପାରିବ ନା ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସର ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଦାୟୀ ଆଲୋଚନା କର। ସବୁ 7ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ କାରଣ 7 ମାର୍କ ମାନେ 7ଟା ପଏଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା ଜାତୀୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସମୀକ୍ଷା କର। 7ଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଲେ ଲେଖିଲ ଭୁଲ ହଉ କିମ୍ବା ଠିକ୍ ହଉ ସେଠି 5 କିମ୍ବା 4 ଆରାମସେ ମିଳିବ ତମକୁ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଲେଖିଛ ମାନେ ମାର୍କ ମିଳିବ କେହି ତମର କାଟିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆରାମସେ ତମେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ। ନେପୋଲିଅନଙ୍କ ସମାଜବାଦୀ ନୀତି ଉପରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆକୁ ଟିକେ VVI ମାରିକିନି ରଖିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ VVI ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ରଖିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ନା ନେପୋଲିଅନଙ୍କ ସମାଜବାଦୀ ନୀତି ଉପରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କଥା ଅରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେନ୍ 6 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ 4ଟା ତମେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଦେଖ 6 ନମ୍ବର କ'ଣ ଭିଏନା ସମ୍ମିଳନ ହୋଇଥିବା ସୀମା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କର। ତାପରେ ଫେବୃଆରୀ ବିପ୍ଳବ କାରଣମାନ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏସବୁ ଯାକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ ଚିହ୍ନ ମାରି ରଖ ନଚେତ୍ ନୋଟ୍ କରି ରଖ ନଚେତ୍ ତମେ PDF ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ରଖ। ଦେନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା ଇଂଲଣ୍ଡର କୃଷି ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରଭାବକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ଦେନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ତା ଅରେ ଯଦି ବି ତମେ ସେଇଟା ନ କରିପାରିଲ ତା ଅର୍ ଦେଇଛି କରିପାରିବ। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ଜର୍ମାନୀ ଏକତ୍ରୀକରଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବିସମାର୍କଙ୍କର ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ତମେ 4ଟା କରିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ତ ଆକୁ ତମେ ସବୁ ମାନେ ତମକୁ ସବୁ କହିଦେଲେ କ'ଣ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବ କାହିଁକିନା ଯଦି ଦେଖିଲେ କିଛି ହେବନି ଦେଖିକିନି ତମେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏଭଳି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।